DOH-7 midugang og 15 ka mga health personnel alang sa mga barangay sa Dakbayas, Lapu-Lapu. Atong sayron pinagi sa report ni katropang John Laymin Chavez Viking. XFM Report. Gipahibaw sa Department of Health Central Visayas kung DOH-7 nga mudugang sila og 15 ka mga nurses sa mga barangay og health centers sa Dakbayan sa Lapu-Lapu aron masulbad ang kakuwang sa mga health personnel og mas mapalapad pa ang serbisyos panglawas sa komunidad. Sumala sa Lapu-Lapu City Information Office nga mipadaosab ang DOH-7 og usa ka pharmacist, usa ka health administrator ug duha ka mga encoders aron mutabang sa mga serbisyos panglawas sa nagkalain-laing barangay Lukup, Dakbayan. Ang dugang nga mga health workers sa pahimutang sa nagkadaiyang barangay health centers ubos sa Purok Kalusugan Program o sa community-based initiative nga gipatuman pinaagi sa City Health Office. Subay niini gipahibaw ni Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan ang deployment human sa courtesy visit sa buhatan ni DOH-7 Director Joshua Brillantes dungan sa pagpahibaw nga ang bag-ong mga nurses mag-focus sa community-based healthcare programs sama sa health education, pag-atiman sa mga inahan o kabataan, immunization o pag-monitor sa non-communicable diseases aron mapaayo ang nurse-to-patient ratio ngadto sa grassroots level. Ang Purok Kalusugan usa ka inisyatiba sa DOH nga maghatod sa primary healthcare services ngadto sa mga purok Lukop, Pilipinas aron mas mapasayon ug mas mapadali ang access sa serbisyong medikal hilabi na ngadto sa mga kabus. Mga katropa, aron mas mulig-on ang atong panglawas, malikayan ang high blood ug diabetes, pagtumar og Santhone Plus Gold. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong katropa, John Lay Viking, XFM News. XFM Report. Salamat katropang Manager John Lee Viking sa imong report. Santhone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.